YOLO Ji, PSS Ji. Ya Allah, ngapa nih gua? Ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. Pasti ngikutin nih, asal gua nebak di atas nih. Bentar guys. Oke guys, welcome back my channel Robert Bedmood. Jangan lupa kalian subscribe dan bunyikan tombol loncengnya, dan kalian like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya guys. Dan jangan lupa follow Instagram gua @robertbedmood. Dan di sana juga menyediakan top up all game seperti PUBG, CODM, Free Fire, Mobile Legend, Live After, dan yang lain-lain Android atau iOS. Ya udah guys, kita lanjut saja videonya. Let's go. Orang di rumah itu rumah berposisi. Udah pergi katanya. Kali ini kayaknya ke bawah. Di bawah juga ada. Mana dia udah hidup lagi? Bebas sumpah. I cannot
Pencet lagi. Ji. Dia sakit amat ya. Gua minum kan. Mati gitu. Boom. Boom. Kok aim gua ngeblabir, cok. Boom. 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 Nope, nope. Boom. Boom.
Lalu juga mesetan itu boom, atau pakai boom, men lo. Pasti atau lagi nya pakai Ronaldo. Sini Andi. boom, Sini no ada ngapain? boom, boom, Bapak lah guys. Kangen dok ya. Demek gua 4.000 anjir. Oke guys, mungkin video dari Bandel Manusia Kucing mungkin sampai sini saja. Gua Robert Bedford undur diri. See you next video and bye bye. Finding out the one, but I am the better one. It won't let you forget.